Game to na, game to. Dota ha, Malaboyok versus Badjan. Franklin serve. Franklin Master versus Randy Ricardo. Grabe oh. Single mo dia. Ito na. Try. Lah. Sangit pagid bay. Side out. Igual 0 sa game to. Barangay Galerian. Salamatan ni Boss Ray. Saya bang gasolina bay. Iliban ni Boss Ray ay mantala ba. Mga gatag lingaw dari sa Barangay Galerian no. Abot yang ipang imbitar dari. Nah. Uno na. 1-0. Ay, Randy serve. Iyo, eskina. Grabe. Ah, di maabot bay. Di maabot. 2 na. 2-0 score. 2 Badjan. Serve by Randy. Kini. Ah, nan. Igo gyud. Baril. Oh, shout out by Ray Mantalaba. Bili ba? Gatag lingaw ring Barangay Galerian. Nangabot yung mga inimbitar dre sa volleyball. Anat, ana sa ni tongtong na sa Janet. Tay bili ba bay Cardo eh. Randy serve. Nah, beri nasad. Nasad, ay. Mula. Master. Dara. Sos. Out ball bay. Bungot sa okra gyud. Perting sakto wagwa maghinobra. Sir Master. Kini. Awi gud. Side out na pod. Cardo na sad. Cardo na sad serve. Ala, Anna. May na. Di gid madabay. Taas ra kayo. 5-0 score. Pibor sa taga Badjan. By Cardo serve. Na Cardo. Ala. Tulak na. Ah, ngiga master ah. Ah, di na madala. Bili ba master bay? Mana may master? Tembang master. Kanang kinakusgan bay. Sa kabulig igtog doon. Bang. Pungan Bang Cardo. Agay, kamang-kamang bahiran deo. Uno na dire. Uno ray lisod. 1-5 score. Labaw Badjan. Si Bay Franklin. Agay. Na. Dala pa bag. Agay. Allah. Grabe master ha. Breakingan bay. Sakto as breaking oy. 2 na. 2-5. Kini may volleyball. Turo. Anan. Tuwa na. Side pocket. Grabe master ha. Tinuod na ni master gyud. 3-5 score. Lupik si kanlay ni sila dire. Dito please. Katabang serbisyo bay. Dry. Ito na. Kini. Ulating. Skina. Tura. Lo. Ni Dota. Akan na. Ayay. Agay. Bakante dito gyud. 4 na, 5 score. Sana lang. Game to. Kung naka-score pa sila 4 kanina, siguro daw sila. Sir Franklin sasad. Kini. Layat na. Bang! Away bay. Stilan. Berhid na tada. Sir by Randy. Tingin Badjan. Nah.
Pabor sa serve nan. Luto ng katunga. Sa team Badjan. Grabe bay Randy ha. Kaanindot sa mga duwa bay. Randy serve. Na di na maabot. Doray labaw size 4. Master serve. Abot yapon bay. Dara Allah. Kini. Di na mada. Grabe layat master. Katawa si Baykar daw ng layat master ha. 5 size na. Usa na lang. Master serve. Nah. Baykardo. Tulak na Baykardo. Allah, naawin na ni. Awi gyud. Kardo. Anna may na. La. Banti na sa usadre. City 5. Na. Nag-angay na ni. 8 na, 8. 8-5 score. Baykardo. Iyay layat. Agay. Awi. Awi bay. Si Franklin. Nah. Daray. Lamias tunga ay. Grabe hiligag tunga ni paring cards ay. Masiyo eh. Bay Randy na sa niya sir. La murag mudawag dire. Parta gyud. Iyoy. Gamit kayong light-light paring cards ay. Kini bay. Namutot na lagi. Naninaplot ba itong tirador? 5-8 gihapon. Labaw ang team Badjan. Gwapo nga duwa gini. Master serve. Turay. Bang. Awi. Sobrang kabig. Oy Randy. Kini. Turay. Piti gid bay. Grabe makadalag pakulkol ba 9-5. Serba Randy. Anna sakita serbisyo bayran. Grabe. G5 na. Para 11. Laras bay. Grabe ay dali ang maka panoy. Na. Surbol ano lagi bay. Naisinggit yung si Bayran din ng kalakihay no. Dako ang tagak Bayran di ay. Jog lingko jog. Franklin serve. Gaya pang servisyo apod. Size G si score. Sakit-sakit sa servisyo Franklin. Sige bay. Gapay kini gamay-gamay dire. Franklin asad. Gay. Dala. Lo, binagrakay na. Wala, 1-in-1. Taray. Bang! Out ball. Igo ang bukag. Point yun ni Franklin. J-City na. Banti na sa dito ang team Malabuyok. Franklin serve. So, sabi Anan! May na! Baykardo. Sukay mo layat. Try! Di na magwantag layat bay. Tas sergyot. Master serve. Lo. Tara ay Franklin ay. Grabe tatira bay. So kayo.
Side out. Serve Randy na po. Timba dyan. Nah, agay. Kusog-kusog ra gamay. Serve Franklin. Loh. Daray. Anna. Nasipya tayo. Sulod pagyod. Sir by Cardo. Duta ning dubula eh. Lai. Sbi. Tara. Kini. Lah. Paring Cardo. Ah, grabe ha. Kana may bay Cardo. Basta makalayat bay Cardo. Igtog doon. Kuot yun. Warning City na unsi na dre. Lah, anna nasipyat na sad. Goy. Ay awig bay. Awig yung pugong gamay. Side out. 11 City score. Double na guards. Single gamit na, single. Master na sa nga serve. Pag kanindo ta dua. Tura. Iyay. La kali sudah. Ini. La spike. Grabe ah. Wakabot spike master. Nangir. Bayaran din asad para last ball ni. Tuwa na. Iyoy. Nah, kalma sa kayo. La, nakatulak. Agay. Di na. Last ball gyud. Di na makuha. Grabe pakpak nang nakasugal. Timba dyan. Si Bayri Mantalaba, mo na siya nakukas. Kalingawa sa iyang paduwa diri bay. Siya nagbitaraan ng mga player. Anna, ada agapong Randy ba yo? Ah, grabe dipinsa ay. Kini, di na madagyot. Nag-shopping. Nagalakaw ko no si Paringard sa ni bay Randy ba? Taligriha. Sir Franklin. Ayan, iungot bay. 8 ang skor. Wapay siguro yan eh. Ini partner pa bola. Alo. Ano? Agay, pingis ra kayo. Outball pa gyud. Sus para game ball. Kamera,